Ljudi, ovo bi trebala biti stvarno jedna posebna igra, jedna zanimljiva sci-fi priča koja vas uzme, zagrli i ne pušta vas sve do kraja. Zove se The Invincible i po gameplayu i pristupu priči trebala bi biti dosta slična onom Firewatchu koji vjerojatno svi dobro poznajete i bio je dosta popularan serijal ovdje kod nas, pa nadam se da ćete i ovo podržati jer ako se ulovi prvi video, možda i drugi, možda pređemo cijelu stvar do kraja. The Invincible definitivno ima materijala za to. Idemo pokrenuti igru po prvi put, vidjeti kako cijela stvar kreće. Naravno, od ove igre nemojte očekivati napucavanje, šuljanje ili vožnju BMX-ica, ništa od toga, ok, ovo je narativna avantura gdje u sci-fi stilu istražujemo planete i nešto se čudno dogodi na jednom od tih. Priča kreće ovako, kaže The Dragonfly, a small research unit of the Interplanetary Commonwealth with a crew of 6 travels the distant regions of space. After visiting many worlds and exploring numerous planets, the research mission comes to an end. However, on the way home, there's one more task waiting for the crew. Despite the risk, astrogator Novik undertakes the extraction of a rare and extremely valuable mineral himself. Novik gets the mineral, but at the cost of a broken leg and immense pain. The astrogator's accident doesn't stop the crew from happily celebrating the end of the research cycle. It was a time of creating deep bonds and feeling unstoppable. Victorious, they set course home and go for a well-deserved rest in the hibernation chambers. Znači, otišli su fino u hibernacijske komore nakon dobro obavljene misije, iako je jedan od njih malo stradao. I sad se Jasna budi ovdje. Da, Jasna je glavni lik ovdje, by the way. Jasno boli glava. Ali zašto nismo u hibernacijskim komorama, ono? Ok, ovo je malo zbunjujući početak. Inače, grafika bi trebala biti prekrasna. Voice acting uvjerljiv, priča općenito dubokoumna i animacije iz prvog lica prvoklasne. Ekipa koja je radila na ovoj igri radila je na Dying Lightu i Witcheru 3. Ono, ima tu dosta starih iskusnjara iz industrije. Šta ću reći? Jasna to base, I report a problem. Pa idem to. Base, this is Dr. Jasna. I need backup. Base, come in. Ne znam ni kojoj bazi se javljam. Trebali bi biti na našem Dragonfly. I'm showing disturbing symptoms. A brain fog, severe pain in the frontal lobe. Confusion. Ok, trebam se dignuti sa duplo V, tako igra sugerira. At first glance, there are no serious injuries. And yeah, I'm quite concerned. I don't even know how I got here. Where here is. A, ona ne zna ni gdje, ni što je. I repeat. Do you hear me? Contact your crew mi je trenutni zadatak. Ne znam ni gdje je moj crew, ni šta nam se dogodilo je. Bili smo u hibernacijskim komorama, tako je pisalo u stripiću. Šta je ovo? Communication module, ok, kliknemo ovdje. Aha. Ok, neko je rekao doktor Jasna, što znači da su vajda iz mog crewa. A i ne bi nikog drugog trebalo biti ovdje. Are you there? Ne, idemo ovo reći. My receiver worked for a moment, but now there's only silence. Okej. Možda su oni mene čuli, da. No beacon ovdje piše. Damn it, I've lost my beacon. Aha, treba mi ko neka antena, jel? Is it? To ćemo morat naći 100%. Što ovdje piše? Solid hectobars in the tank. Hectobars. Ok, imamo nekoliko sati u kisiku, tako da s te strane smo ok. Nije ovo ni survival igra. Je to ono, igrao sam demo ovoga i ovo mi je bilo jako fora vizualizirano. Ovo je kod GPS, tracker nekakav. I nema ničega na trackeru, naravno. I'm on my own. The beacon can't be detected either. Super vijest je, samo pozitiva u startu, Jasna. Sorry, doktor Jasna, ona voli da ju se zove doktor Jasna, znači nije bez veze doktorirala. Vidi ovo je. Aha, tu su mi notesi. Ok, ona se ne sjeća uopće ničega, znači. Aha. My crew have no way to tell me. So I report that I have no recollection of this planet. The last thing I remember. Hang on. We've closed the research cycle. We were already in hibernation. Flying back. Is my blackout a side effect of metabolic depression? That would be bizarre. Ok, znači ona stvarno ne zna šta se dogodilo nakon onoga što smo vidjeli u uvodnom stripiću.
I ne znam zašto je ovdje. Planet na kojem se nalazimo je Regis 3, znam da se cijela igra odvija tu, ali totalno ne znam što će se dogoditi. Ajmo istraživati dalje. Da, ona djeluje da je pala i izgubila sjećanje. Ok, znači, svi smo sletjeli ovdje. Landeri su ovo obitelji Hopper vajda, jel? Ok. Šta je ovo? Research site. The first group explored the ocean with no biologist. That's weird. And the other one, just me, took a different route. Ne znam ovo čitat baš. Ko sam ja? Ovaj ovdje ili vjerojatno ovdje na site 1? Znači ja bi trebao biti tu, vajda? Leading to... camp? Get to the camp? Right. I was heading straight to the camp. Tamo ću vajda se regrupirati sa ostalima, jel? You must be somewhere near. Ok, idemo reći, give me a sign. Give me a sign! Send up a flare, the probe! Anything! Misliš da te čuju, jel? Okay. I'm gonna head to the camp. Kako znaš gdje je camp, e? Landmarks. Well done past me. You didn't disappoint after all. Oh, I sound like... I need to stop doing this. Needle. Šta je needle? Šta je dog? Ajmo prvo. Imamo i ovo nešto. Ko neki teleskopić. Find your exact location. Ovo tu izgleda kod dog, jel? Ili ne? Ovo nije canine. I'm checking another object, which also doesn't match. Šta je ovo? Focus. Jel ovo liči na psa, jer meni to ništa ne liči na ništa, e? Čekaj. Jel mogu zoomirat nekako? Mogu? Rope? Rope? E, ovo je sad postalo interesantno. Ok. Ajmo malo odzoomirat i vidjeti možemo li naći nešto što liči na psa. Jel ovo... Ej, ovo je pas! I found the dog. And bingo, what's his name, oh? Ok, dalje tražimo needle. Needle sam već našao. Ma šta one more, naćemo sve, jer mislim da sam vidio i ovo kroko. Ok, to ti je ovo, nazvala si ovo needle. I oko tih landmarkova ćemo napraviti mapu, razumijete? Tako je, to je to. Zapiši to, jasno. Brže, bolje, molim te. Idemo sad na kroko. I report that I have established my position. Time to hit the road. Dovoljna su dva landmarka da ona postavi svoju poziciju na mapi i sad samo trebamo ići ravno u tom smjeru negdje, tako nešto. Ćemo naći Kroko, a također, ako hoćeš, znam di je, Kroko ravno iznad nas, dobro nema veze. Uglavnom duplo V, napokon se krećemo, upoznali smo se s osnovnim kontrolama, čuli kako jasno priča i razmišlja i u kakvoj situaciji se nalazi. Ajmo sad malo hodat. Jasno je astronaut, pa ima cijelo vrijeme ovu kacigu, ima ovaj retrofuturistički mikrofon cijelo vrijeme blizu ustiju. Možemo sprintat, dobre vijesti. Da, igra ima taj retrofuturistički dizajn koji mi se jako sviđa. Efektivno radi se o dizajnu koji kaže kako su 1950-ih godina ljudi zamišljali da će budućnost izgledat, kakve će tehnologije biti dostupne, tako je igra dizajnirana. I to mi je jako fora. Misliš da je to tvoja oprema, ok? Evo, ovako su 50-ih zamišljali da će u budućnosti izgledati detektori metala, znaš. Aha. Čekaj. Why would I need it? Actually, it's peculiar. Why would I have one with me? Deposit exploration isn't my thing. I'll have to ask Merritt about that. Ok, moram opet I'm in the canyon stisnut. Šta? A imam samo jednu opciju. I'm in a canyon, which doesn't make it easy to navigate. I hope the data's trustworthy and you're close by. Oh! I have something on the tracker. Tako je. I assume it's no one from the crew, so perhaps it's my beacon. Možda je taj beacon, ok. Moramo pratiti uglavnom točkicu, vidite. Ovo mi je jako fora kako su napravili taj tracker, djeluje kao mali pikseli, ali
primitivne okruglaste LED diode, ono. Aha, idemo tamo gdje je uže bilo, sjećate se? Getting warmer. Ili ne? Wow, tu. Ej, tu je beacon, stvarno. Got you. I found it. Ok, sad samo moramo naći put do kampa. Sad kad se malo sjetim, igrao sam demo ovoga. I nisam siguran jesam li došao do tog kampa. Došao sam do nekog kampa. Slabo se sjećam. There's water on this desert planet. Water ili unknown liquid, jasna. Jedna doktorica bi trebala znati malo se preciznije izražavati. Ali idemo provjeriti. Vjerojatno ne možemo popiti jer, da, imamo taj nezgodni šljem na glavi. Idemo to reportirati. Another liquid that did not allow the biocenosis to form. Wow. Won't be easy to replenish drinking supplies. Ok, ne moraš sad baš te velike riječi vadit van. As we all remember, third rule. What? Što se sad događa? The third rule, what? Kao popit vode? Imali su neka pravila? U školi za znanstvenike i astronaute? Zašto je sve bijelo ovako? Wow, ovo je potrebalo. Ej, di smo sad? Što se događa? Ko si ti? Ovo su hibernacijske komore, prepostavljam. My mind is still in hibernation. My body might be awake, but my brain is still in the fridge. I wouldn't be so sure, my dear. To je Mary, Your sense of humor was first awake. Now, try to get up slowly. Dr. Gorski doesn't look so well. How are you holding up, Gorski? Don't get up just yet. Is it really so hard for you to remember a couple of simple rules? I have to stretch my legs. They're numb. Hibernation will do that. Just sit for a while. A što, Mary se prva probudi uvijek? Ili kako to funkcionira? Ko se prvi probudi da probudi ostale, znaš? Kako pravila funkcioniraju? Polako samo, znaš, nema brzog dizanja. Take it and remember the third rule. Yes, I know. Stay hydrated. In small sips. Znači, sad se vraća sjećanje. Definitivno smo se probudili iz hibernacije, ali zašto? How come you got up so quickly? Idem mi baš to pitat. Evo, baš sam se to pitao. It's a matter of habit. After so many cycles of cryogenic sleep, one either gets used to it or becomes a tortoise. Kornjača? Zašto baš kornjača? Kao spor? Okej, nije bitno. Uglavnom ustajemo. Will you help me here? Sure, I'm coming. This is not our system. Has anyone noticed we're in the wrong place? Koval, it's not a good time. Jasna, look for yourself. This is not the right planet. You shouldn't be walking yet. Zna to prepoznat na oko. I misli da Jasna također zna. Koval, could you stop it? I'm telling you, we woke up in the wrong place. Yes, we heard you. Enough of this, Jasna. Moram popiti vode. Treće pravilo. Astrogator. Debating chamber in 15 minutes. Okay. This can't be good. Guess we'll find out. But first, here, hold on to it and remember. Što? Aha, third rule. Hydration. Ok, ajmo popit. Možemo popit sad? Dobro, očito ništa od toga. Penjam se gore, idemo tamo gdje me tracker vodio i onako. Ovo je bilo zanimljiv flashback. Sad barem znamo da nismo definitivno znali da završamo na ovome planetu i da smo nekakvom greškom završili ovdje. I da, čudno je. Čekaj, sad T vadim tracker, jel? Ćemo otići tamo do onog užeta, jer mene to malo interesira. Samo želim vidjeti je li tu ili sam krivo nešto zapamtio. Dobro, jasno, pa samo malo istražujem, pusti sad, čekaj, kako je spora, a dobro, mislim, nije dobro, nije ni puno ni pila, ni... What? Dragonfly? I think I see our ship. A je li? You're not leaving without me, are you? Znači, brod nam je iznad. Nismo ga sletjeli ovdje. Ok, uglavnom ja idem u krivom smjeru, kad sam išao prema tom užetu, trebam definitivno ići u ovom smjeru, tako da idemo tražiti put prema kampu. A tu desno negdje, recimo. Ma čekaj malo, je li moguće da sam išao u dobrom smjeru kad sam išao ovdje prema užetu i onda sam se okrenuo u krivom smjeru? Pa mislim, svašta je. Jer ovo mi djeluje kao prolaz nekakav, jel? Da, trebao sam ići u vodu cijelo vrijeme, bravo. Nek sam ja izgubio sad vrijeme kompletno šuljajući se po mjestima
na kojima se nisam trebao šuljati uopće. Ok, nadam se će jasno sad nešto novo otkrit, jer već neko vrijeme samo se besciljno šuljamo okolo i niko ništa ne govori. Aha, evo ga, ok, napredujemo. Ušli smo u špilju, barem nije tako više vruće, a? I ona počela pjevušit. Ja ne bi bio tako chill na tvom mjestu, jasno? Nikad ne znaš kad će neki vanzemaljski crvi izaći iz ovog pijeska. Gledala si te filmove, a valjda, a? Sandstorm? On some planets, such storms last for several hundred days. I hope it's not one of them. Više stotina dana, je. If this area is volcanically active, ash outbursts and extreme temperature changes may explain the extinction of local fauna and flora. But it's all just too idyllic. There's no dust in the air. The sky is clear, and the soil looks like laterite to me. Perhaps not highly fertile, but not entirely barren. Drugim riječima, ne znamo zašto točno ovdje nema životinja, ovdje nema biljaka, jer tlo djeluje plodno, a atmosfera općenito solidna, znaš, nije savršeno, ali kaže ona, vidjela sam planete i s gorim uvjetima, a da je bilo sve to. Malo trezuckanja sad, igra ima skrivene loadinge, koje vjerojatno najbolje iskusite na brzom SSD-u, gdje ovo nije trenutno instalirano. Imam taj problem da imam previše videa na diskovima raznoraznima, od SSD-ova do HDD-ova. I onda nekad igre instaliram na one sporije SSD-ove. Šta ćeš? Šta piše? Telemeter. Aha, ovo. Čekaj, kako zoomiram? Evo ovako. Hej, tent! To je to, tamo idemo. Over 400 meters in a straight line. Nije tako daleko. I see you. Can you hear me? I just need to get down from here. Mislim da moram ići ovuda, da tratim vrijeme ako probam tamo. Djeluje kao da je to samo klif, litica, a da je ovo jedini put. Tako da, gentle slope, a? Great. A route that won't break my neck. I hope. Ok, jasno. Nisam siguran je li bilo potrebno zadržat me 15 sekundi tu da ti to kažeš. Aha, baš je takva situacija. Ok. Okay. I'm at the bottom. Looks better from here. Osim što priča sa mnom i pruža igraču ekspoziciju. Mislim da jasno ovo govori, kao znanstvenica navikla da dokumentira sve što vidi. Čisto, radi dokumentiranja. Tu je nešto? To neće biti ništa 100%. Nešto je! Pa da, jel moguće? Jeste vidjeli vi to? Jesam ja lud? Visibility could be better. Ok, visibility could be better. Ne, gledajte ovako iz daljine. What? A, ozbiljno sve je krenula luja? A, daj, ej. A. Mislim, di da idem sad, šta? Continue marching towards the camp, ok. Jer bio sam na moment kao, ej, šta želiš od mene, igro? Ovako je oluja neviđena na zemlji. Ja se ne znam ponašati u takvim uvjetima. Imam film da ću opet pasti u nesvijest, da ćemo opet vidjeti nekakav flashback sa broda prije nego se sve ovo počelo događati. Ili ćemo samo gledati u crni ekran 15 sekundi? A ne? Sve u redu. Ej, možda mi se ovo dogodilo i prošli put. Pa sam zato izgubio sjećanje kao. What happened? Where? Okej. Se mogu ustati? I was heading to... Sjećaš se, išla si prema kampu, tako je. Possible. I'm much closer to my destination. Aha. I must have walked for some time. But... I don't remember it. Did I black out again? Ovo je sad već drugi put
da je blackout se dogodio, vidi tamo nešto ko Saturn sa svojim prekrasnim prstenima. Kako izvadim onaj vrag? Čekaj, prvo moramo nešto javiti. I need to get back to Dragonfly. Send Hopper closer to the camp. Find a place to land. I need to get back to Dragonfly as soon as possible. Hopper je jedan od tih lendera. And do a full set of tests on myself. Mogu ovo da proći uopće? Ne, ovo da... To se ono nije moguće proći. Kako da se popnem gore? Ovdje ništa ne vidim, čovječe. Ne znam kojim putem ići. I ne pomaže što Jasna ima kondiciju. Nemam pojma. Gospodina od 80 godina. Svako toliko se umori. Kao imaš sprint tipku, ali dobra je za 3 koraka. Ovuda proći? A je, djeluje da je ovo put. Okej, djeluje prestrmo da se može čovjek popet ovuda, ali valjda ću uspjeti, a? Okej, sad je malo bolje. Nije više tako svjetlo. Nešto je na ovom planetu tako da te natjera da izgubiš pamet. Mislim, ne pamet, sjećanje, ali možda i malo pameti. Uglavnom, penjemo se gore do kampa i nadam se da će ikoga biti tamo. Da, treba biti neki fora robot tu, ja mislim. Sad sam vam malo spojlao kao, ali možda uopće nisam ni u pravu. Sjećam se kad sam demo igrao da je bio neki fora robot kao. Kako lijepo pjeva dok se penje, što je jedna od najtežih fizičkih aktivnosti ikada. Da, baš opušteno pjeva, ispušta taj zrak dok formira prekrasne zvukove. To je nemoguće, znači ne možeš pjevati i penjati se, šta radim, pogotovo ne ovako opušteno. Okej, Celestial Body, lijep opis. Aha. Aha, ona zapravo zna di smo i zove se R303. Wow, šta je sad? Evo ga opet. Sad će opet ovi flashback, možda raspletamo još malo klupka oko toga kako su ovdje završili, šta se uopće događa. Sad igramo iz druge perspektive možda? Astrogator, sir, crew. Dr. Gorski, right on time. Ne, ja sam ja. We have a set of data from the Ne near svi surface puše, ja ću poloviti. Great. Koja 1950. Estetika, a? How's the activity? 0, 0, and 2. So, less than nothing. Atmosphere? Nitrogen 78%, argon 2%, carbon dioxide 0, methane 4%. The rest is oxygen. Wait, that's 16%. With oxygen concentration as such, there should be life. At least some microbes, and yet we have detected no traces. Yeah, we'll get to that later. Let's finish with the probe readings first. Air radioactivity? It's virtually 0. In a word, a paradise. No radioactivity, no endospores, no bacteria, no mold, no viruses, nothing. Just the oxygen. If there are no living organisms on the continent, there shouldn't be this much of it. What if life develops on some other continents here? No, I doubt it. Insulation outside the equatorial zone is weak. You don't see how thick the polar ice caps were, Doctor. I can guarantee a minimum of 5 miles of ice sheet, potentially 6. That's true. There's more chance of something in the ocean. Some seaweed, algae. But why didn't life migrate to the land? Could be because of hard radiation. I don't think so. According to the probe readings, the ground activity is exceptionally low for this part of the galaxy. I wonder if some special kind of drought-intolerant evolution occurred here. That would at least explain some of the abnormalities. Anyway, we'll have to take a look under the water. First, it would be good to know what time frame we're working with. I šta ćemo sad? Idemo zaronit? Marit, do you have the geological analysis? It's a bit too early for mature conclusions, but this planet looks old to me. Such a fossilized egg must be at least 6 billion years old. Besides, the sun has seen better days too. It's almost a red dwarf. Any rare resources, forms, creatures? We can't expect such detailed data. Ali oni imaju projektor kao. Yes, we would have to explore the surface. Astrogator, what exactly are we looking for? The value of this planet. For now it may seem like the pinnacle of nonsense, but I assure you that Regis 3 is not without worth. Oni gledaju na planete kao kroz prizmu koliko vrijede? With all due respect, Astrogator, I have the impression you're not telling us everything.
As always, Dr. Koval, your instincts are correct. Please forgive my reticence. My goal was to maintain unimpeded research neutrality. There is indeed a very important factor of interest in this planet. The Alliance. The Alliance? The Alliance? Correct. What do they have to do with it? Well, they've sent their most powerful unit here. But to our best knowledge, Condor's traversing a distant quadrant. Well, I'm not talking about the Condor. So, the Invincible? Good guess, Doctor. Šta je The A steel Invincible, behemoth with the power to produce billions of kilowatts in a split second, converting it into energy fields that no material body can penetrate, concentrating it into destructive rays as hot as stars that can reduce a mountain range to dust or evaporate an ocean, together with its crew of almost 100 men, professionals that are neither better nor worse than us. Well, I dare to say we're better trained, Astrogator. They are, however, unquestionable masters of propaganda. I know that some accomplishments they brag about are very much far-fetched, but the capabilities of the Invincible are not subject to doubt. And we as the scientific body should sever ourselves from the emotional and symbolic facade. In other words, we cannot ignore facts just because we don't like them, Mr. Koval. All right, but where do we stand in all this? Together with our, may I say, not quite as numerous staff. Despite our modest forces, we still have a chance to gain a critical advantage over the Alliance, while avoiding confrontation. Okay, and how would we do that? Simple. We leave this planet before the Invincible arrives here. Which is when, exactly? Well, they're still far away. Astrogator, please, how much time do we have to conduct safe research? 13 days. There's no time to lose, then. I appreciate your eagerness, Koval. Dr. Crowther, do we need full gear? Definitely. Also, I caution you against taking off your helmets for a prolonged duration. This amount of methane is not neutral. Breathing the local atmosphere will lead to saturation drop, and you may start showing symptoms of mild brain damage, feel stupefied. But don't worry, not before an hour or even a couple of hours. I see. Dr. Gorski, will you program Artie to collect samples? Of course. Marrett, Crowther, please prepare for the surface. Koval, you too. You're leaving early in the morning. And what about me? You're staying on board, Doctor. But Astrogator... This is not up for debate. I need you here. As you well know, there's not much work to do for a biologist on Regis 3, if any. Aha, zašto ja nisam ostao onda na brodu, ej? Možda da sam se spustio dolje jer su oni jauknuli kao, ej, umiremo, ono. Ili došli su ti, The Invincible. Well, if I was ordered to stay, what the hell am I doing here? Jap. Okej, dižemo se i idemo dalje prema kampu gdje pretpostavljam da neće biti nikoga, jer... Nemam pojma, ej. Ne znam zašto sam ja ovdje uopće, ali kamp bi sad trebao biti relativno blizu. Sad smo naučili puno toga. Nekakav Alliance postoji i... evo ga treke. Tu smo... Not everyone's in the field. Kako misliš not everyone's in the field? Šta uopće detektira trekere? Treker samo nešto nađe i onda ideš. Do you copy? I'm entering the campgrounds. Aha. Is anyone out there? Evo ga, Androbot. Oh, it's just an Androbot. Ej, Androbot, možemo pričat? Androbot. Ovo izgleda brutalno. Stvarno mi se sviđa estetika ovoga svega. Ajmo mu reći, stop. Androbot, follow my instructions. O, stao je. Androbot. Androbot, slikaj se za thumbnail. Igor mora dobiti puno lajkova na ovaj video. Dođi, budi lijep na slici. Androbot is broken. Did you reconfigure it? Idemo pitat Gorskija, iako ne znam ako nas ono uopće čuje. Dr. Gorski, have you made changes to the Androbot's algorithms without telling anyone? Again. Well, never mind. Znači, 50-ih su zamišljali da će ovako izgledati roboti u budućnosti. Okej. Imaće ruke od usisavača, one tube. Možeš mu micat ruku. Kako se zove? A1 i RT. Okej. Oh, maybe if I... RT? Default position. I don't
don't know what's wrong with you, buddy, but you clearly don't want to cooperate. Pa mislim, stao je kad si rekla, ja sam mislio da radi kao okej. Šta ćemo s rukom? Čekaj, ruku smo već probali, ili možemo još nešto tu napraviti? Nope, tako da na ruku više nećemo klikati, to pokrene jako dugu animaciju koju smo već vidjeli. I oko smo već kliknuli, tako da stvarno ne znam više šta bi tu, ali još ćemo jedno za svaki slučaj. Ne vidim se u njegovoj refleksiji, nije ni bitno, idemo dalje. E da, ovdje se može ući. I da, tu su mi prijatelji, pa ja, ovo je bilo u demo, sjećam se ovoga, ovo je bilo nešto malo sablasno, ej. Dr. Krauter! Stari, si ti dobro? Didn't you hear me earlier? Ljudima ovdje nije dobro, jel da? Is everything alright? Doktore! Doctor, please, look at me. Da, ovo nije I've dobro. located Dr. Krauter. He's in bad shape. I'm gonna examine him now. Ok, ja sam doktorica ipak, pa ćemo izvesti pregled, ali doktor Krauter brijem da je poludio. Ko govori to? Excuse me. Malo ćemo te odspojiti od uda, ko da tebi to treba. Astrogator. Aha, Finally. I've been listening to you for 2 hours now. aha, čuo me is je. dead. No need to explain yourself, Doctor. I know everything. The transmitter was still working, so I heard your reports. Aha, sve čuo. Glad you didn't lose your head. Wait, please. I need to reconnect. Čekaj, ovdje nešto kliknem, jel? Ne znam gdje je to spojila, ali nećemo previše pitat. Glavno da se Testing. čujemo. 1, 2, 3. A čujemo se. Loud and clear, but to the point. As I understand it, there's only Dr. Krauter at the camp, and he's not well. What happened to him? I was just about to examine him. Aha, znači samo on je ovdje. Dr. Krauter, please don't be startled. I nije mu dobro, moramo ga malo... Temperature normal. Malo pregledat. Pulse 2. O2 saturation is fine. Kako imaju fora ovaj analogni Nothing prikaz takvih physically wrong with the stvari. doctor. S njime je kao sve okej, ali mentalno nije baš najbolje. Jer priča gluposti liki. Vidi ga. His pupils respond properly. Look at my finger. No delay in reactions. Yet no response to verbal communication. None. Conclusions, Doctor? Ja stvarno ne znam šta bi rekao. I can't tell you what it is Do you have not, any ili idea to. what's wrong with him? Both mental illness and serious bodily injury could contribute to this condition. However, he wasn't suffering from any disorders. And there's nothing wrong with him physically. Epileptic seizure and chronic diseases can also be ruled out. So what? He's just fine? On the contrary, something is very wrong with him and I can't figure out what. Which is even more worrying. I'll prepare the infirmary. But first things first, Lander. Da, moraš taj lander Need to get poslat. you all on board. He needs to be Everyone, not just Dr. evacuated. Krauter. Da. Couldn't we just evacuate him right away? If it were that easy, I would have sent the hopper long ago. Please look for the mission log. Should include crucial data about the crew's activities. We have 3 more people to find. And you still need to designate a place for the landing. Šta ja sve to moram, čovječ, ja samo doktorica, ej, Hello? sad si mene naš. Anyone else here? Okej. I found Dr. Krauter. Moramo naći mission log sljedeće, onda još 3 ljudi, ali za sad ovdje stajemo, uvod je bio i duži nego sam mislio, da ćemo prije doći do ovog kampa i cijele situacije jer znam da je to negdje blizu početka igre jer je to bilo u demo, ali dobar dio sam zaboravio i tako mi je drago jer ovo je sad tako nekako zanimljivo. Nadam se da se i vama sviđa, igra je poprilično spora, možda nešto sporija onako po tempu i dinamici priče i razvijanju svega toga nego na primjer Firewatch, barem kako ga se sjećam, prošlo je već nešto godina od kako sam ga igrao, ali ovo je nekako sporo, svejedno zanimljivo je i ja volim dobru sci-fi priču pa možda sam i tu malo pristran, ajmo reći, ali ovo me intrigira, znaš, želim vidjeti šta su sljedeće smislili, znaš, i možda ima tu neke filozofije malo i to mi je isto interesantno. Uglavnom, ako se i vama čini zanimljivim, odite na Steam, nabavite igru na kraju krajeva, ako želite vidjeti ovo u obliku serijala ili barem još par videa, lajkajte, preplatite se, znate proceduru. Hvala na gledanju, vidimo se, čao!